همونطور سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج افتا قرار دارید. برادر امروز شما را از نرخ نوع ماشین باوری خوجان با خبر می‌دیم. با کانال عضو شید و لایک ممنون فراموش نکنید. رفتیم برادرم لایک بزنید. ویدیو با حضور تماشا کنید. رفتیم. Официальная регистрация в Москве. Регистрация. Продалинная регистрация через МФЦ. Напишите на WhatsApp. Имеет большой стаж в Москве. اینا باردارم آرماد مرسدس بنز 212 کوزوف داست. سال 99 موتور 2 ماشین گازو بنزین. نه. افاتمات داست ماشین چی ابزار میکنه باردار خوشره نگاه کنید. حالتی بالونش آرماد. این حالتی سالونش. коробкаш автомат 4 электропакет, монитор, пробега 55000, кожаный салон. Сиденье шлифт даст. Hujjatlar salonda bordir. Transmitter utilizatsiya tonirovkash. Ne holti qafosh. Moshin yak dast bilas. Moshincha toza yak barodaро. Документашо гуфтем, документаш ҳаст. нархша 62000 сомон гуфтасиам мошин бо савдо мешавад. Херидор бошам маърамат номерашон мемонем, занг зада мошина савдо ки мегирем. 92 601 409 маърамат бардоро. Бардоро маърамат Opel Hajbek даст, Astra Hajbek. Свай 97 мотораш 1.6 1.6 мошин газ бензин 1.6 газ бензин даст. Мошинча азон мекунем бардоро хушрӯ нигоҳ кунед. Atib alınır. Düte drive elektropaket, коробкаш автомат. Olti salınır, salonmuş. Kojini люкаш даст бардоро. Обана лахта даст. Olti qafosh. Baradaro like bizene. Документош хе. Документош хе. Техосмотр утилизация дора бардоро. Нархше 47000 сом. Мошин бо савдо мешавад. Херидор бошам маърамат номерашон мемонем. Зангзда мошина савдо ка бигирем бардор. 98 522 47 79 марҳамат. Бардоро маърамат Mercedes Benz 203 кузов даст. Солаш 2000 мотораш 1.8 мошин газу бензин. На мошинча азон мекунем бардоро хушрӯ нигоҳ кунед. Ҳолати балонош марҳамат. Не ҳолати салонаш 4 электропакет. Мультирул, коробкаш автомат, мебели салон даст бардоро. Салонош лахта будаст, люкаш будаст инанда. Кансане дорад. Ин олди қафош. این سالناش لخته بده؟ نه لخته. کانسیون کار میکنه نه. دکمنتش خیلی. میشم تا دکابر. دکمنتش تا ماهی دکابر دست برادر. این اش نرخش هم کن؟ نه 60000. 60000 سوم دست. ماشین با سودو میشه. خیردار باشم معلومات. نمرش نمیدونم. زنگ زدم ماشین سودو کرد بگیره. نمر گیج. 92 805 0440. خیردار معلومات. هر دوشم یعنی یک آدم فروشی هر دوشم زنگ زدم ماشین سودو که گرفتم میگیره. اینش کوژین سالن، اینش لاتگی بدست. معلومات باردارو. باردارو معلومات مرسدس 124 دست. سوای 93 موتورش چند؟ موتور 2 دیزل. نه ماشین چی آزاد میکنیم باردارو خوش رو نگاه کنید. حالتی بالانش 70% باردارو. این حالتی سالنش. коробкаш механика, салонуш лата, мебели салон.
Документаш чина? Çok. Салона. Техасмотр утилизация дора бардро салона даст. Не ҳолати қафои мошин. Дар кемитар наиси гутон бардро 124 ина 124 хоза як даст. Тагоша бине бардро. Зия башайна. Ягон айбаш несми. Ина нарха шампу? нархша бародарҷои ман 48000 сомон гуфтасиян. Мошин боз савдо мешавад. Харидор боша мармат номерашро мемонем. Занг зида мошина савдока бигирем. Номер чанд ку? 92 780 1444. Марҳамат бародаро. Ина бародаро марҳамат бечка будааст. Объёмни будааст бародаро. Солаш 99. Мотора 1.6 1.8 мина. Мотора 1.6 мошин газ бензин. Газаш хе? Бензин худаш. Бензин худаш ме. Бензин худай будааст бародаро. Мошин ча азо мекунем, хушура нигоҳ кунед. 4 та олети балонаш марҳамат. Балонош зимни будааст бародаро. Не олти салонаш. Коробкаш механика, салонош лата, чиқол киштиги бародаро. Марҳамат. Не олти қафош. Документаш хеле. Sol olmak tabii. Техасмотр утилизация дора бародаро. Нарх чанкси? Fevrler. Нарх чанкси? нархша бародаро 45000 сомон гуфтасиян. Мошин боз савдо мешавад. Харидор боша марҳамат. Номерашро мемонем, занг зида мошина савдока бигирем бародаро. 92 626 да 90 даст. Марҳамат бародаро. Ина бародаро марҳамат ВАЗ 2107 будаст. Соли 2008. Мотора чӣ мешавад? Injektör. Мотора инжектор. 4 та балонош пачка будаст. Не ҳолати мотора бародаро. Оза як басен ки. Газаша мебинем? Gaz, benzin, Шин газу бензин дорад. benzin. Ина ин ҳолати салонаш, коробкаш механика, салонош лахта бародаро. Мошинча тоза. Кузфашка. Сахне. Газаш бас. Пешаш нишон медиҳ. Ин ҳолати қафош. Документош хеко? Документош то моҳи октябр будааст. Техосмотр утилизация бародаро. Нархша? Гуфтам. Нархаша? Narxı 30000 сомон. Нархша бародаро 36000 сомон гуфтасиян. Мошин боз савдо мешавад. Мошинча бине бародаро. Кузфаш ягон кор мазраина. Шаҳр ба гаштик будааст. Харидор боша марҳамат номерашро мемонем, занг зида мошина савдока бигирем. 99 92 57 57 38. 38. Марҳамат бародаро 0 харо.